Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, غادي نهضر لكم على les questions اللي كيتحطوا lors d'un entretien d'embauche téléphonique ou la direct مع l'employeur ou la responsable RH. Donc ce sont des questions vraiment très simples. المهم انا pour le moment de la vidéo غادي نشرح لكم genre les questions زعما basiques اللي كيتحطوا في اي entretien. Soit téléphonique qui met comme ou la oral مع l'employeur. زعما direct je veux dire. Donc la première question بدا فاش كتدخلوا كتقولوا bonjour هذا كتعرفوا براسكم. هو نورمالمون يقدروا يقولوا لكم présentez-vous لي هاد la question. La première question bon présentez-vous كتقولوا المهم انا نتوما تشوفوا معايا المهم كتقولوا je m'appelle فلان j'ai par exemple 24 ans ou là l'âge ديالكم je suis de تقولوا la ville titulaire d'un diplôme ou la licence تقولوا فاش en مثلا en économie ou là على حسب التخصص اللي درتو. J'ai déjà eu des expériences sous forme de stage et j'aimerais bien rejoindre votre équipe autant que téléconseiller par exemple il y a comme un centre d'appel ou bien conseiller clientèle مثلا في une banque. Ça dépend du poste demandé sur le site Flanance فاش عيطوا لكم bien sûr. Alors la deuxième question. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? D'accord, a dit qu'il y a bzaf مثلا في centre d'appel vraiment. a dit c'est une question très basique عندهم. غادي تقول لهم بحال هكا. Je trouve que ce métier me passionne et correspond à ma personnalité et mes qualités. Car j'aime bien exercer un travail qui demande l'esprit d'analyse, de concentration et de communication. Moi, ça dépend, là, le poste où les talbines. Par exemple, moi, comme une équipe à gérer, ou j'aime bien travailler en équipe ou donc voilà, pourquoi vous avez choisi ce métier. On passe pour la troisième question. Pourquoi avez-vous choisi notre société? هذيك يقول لك علاش اختاريتينا حنا بالضبط. Donc كتقولوا car votre entreprise a une bonne réputation dans le secteur مثلا bancaire, touristique. المهم نتوما على حساب لا سوسيتي اللي عيطات لكم. المهم هذه الصراحه c'est une réponse اللي générale. نتوما ça dépend زعما نتوما شنو هو لو بوست اللي حيت زعما عندها une réputation. شنو غادي تزيد كلها تنقصك مي دي توت فاصون المهم ريبوتاسيون زعما في جونغ في ريبوتاسيون زعما بحال كتعامل مع لي بيرسونال ديالها مزيانه etc. ainsi que le profil que vous recherchez sur votre annonce هذه صراحه مزيانه correspond au mien. Donc je trouve que c'est dans votre société où je peux investir mes compétences. Donc كتقنعهم بالله راك فوالا راك tu es cible adéquat avec le poste. Donc on passe pour la quatrième question. Avez-vous déjà passé des stages? واش كان عندكم des stages ولا des expériences professionnelles مثلا خدمتوا في شي بلاصه؟ Donc si non en cas مثلا كانت عندكم حتى شي expérience قبل تقول par exemple non malheureusement j'ai pas eu une opportunité pour pouvoir passer un stage ou là avoir une expérience professionnelle. Si oui, j'ai déjà passé des stages dans la société Flenflenia ou là dans un poste je sais pas moi. Rigolol. La cinquième question. Qu'avez-vous appris durant ces stages? شنو تعلمتي من هاد الستاج ولا داك l'expérience professionnelle اللي قبل؟ انا نعطيكم bien sûr des exemples. نتوما bien sûr على حساب نتوما شنو كنتو كديروا. على حساب انا دابا je parle du domaine économie هنايا. Sur le plan technique, j'ai vu de près comment enregistrer la TVA. Par exemple, quand vous mettez un comptable, comment enregistrer la TVA. J'étais également chargée du classement. Sur le plan
relationnel, j'ai acquis pas mal de compétences comme le travail d'équipe, la ponctualité et le respect de mes supérieurs. هادشي المهم bien sûr هادشي كيعجبهم، هادشي اللي كيعجبهم يسمعوا انك tu es une personne اجتماعية كتبغي l'esprit d'équipe etc. المهم ما زعما كتقول لهم كوم كوا راه ما تلقاوش معايا مشكل من الاخر. Donc, je peux dire que grâce à mes stages, j'ai pu acquérir à la fois un savoir, la connaissance, un savoir-faire, tout ce qui est technique, et un savoir-être, la personnalité et le comportement. Donc voilà, je suis en bref. Donc la dernière question, اللي غادي نحط اليوم في هاد la vidéo, حيت مازال d'autres questions. Elle est très basique. Quelles sont vos qualités et vos défauts? Concernant mes qualités, je trouve que je suis motivée et j'ai le sens d'analyse et de communication. هادو les qualités, donc نتوما تقدروا تقولوا اي qualité. Les défauts, شنو خصك دير؟ Les défauts كيخصك تقول un défaut اللي كيلعب على les deux, une qualité اللي كتقدر تردو qualité. Donc un défaut. Quant à mes défauts, je crois que je suis trop organisée. Donc, qui compte trop organisé, c'est un défaut, mais bon, il est utile pour la société. Têtu et perfectionniste. Perfectionniste, c'est مثالي زعما ديك الخدمة اللي غيعطيوك غادي يعجبك انك دير فيها زعما perfectionniste etc. Donc voilà, donc les questions d'aujourd'hui. Inch'Allah, مازال غادي ندير une autre vidéo غادي نشرح فيها d'autres questions. Par exemple, مثلا فاش كتمشيو عند un employeur كيقول لكم بيع لي هاد لو برودوي، مثلا كيجيب لك ستيلو ولا تليفون ولا جو سي با، كيقول لكم مثلا بيعوا لي هاد التليفون. المهم بحال دابا في هاد لا كيسيون واخا ما درتهاش هنايا انا نقولها لكم. اش كيقول لك بيع ليا surtout في لي كوميرسيو غادي تقول ليه فوالا دونك هاد لو ستيلو ولا هاد لو تليفون غادي تقول ليه باش نقدر نبيع هاد لو تليفون خصني نبين لي كاليتي ديالو، وإلا كانوا فيه دي ديفو جو في لي كاموفلي من الاخر. غتقول ليه مثلا غادي نلعب على لا كاليتي بري، هاد لو ستيلو راه لو بري ديالو بارابور داكشي اللي بيان سور اللي غادي ينفعك، راه لو بري ديالو il est très minime. المهم كتقولوا لي زافونتاج اي ما كتذكروش بيان سور لي ديفو. دونك فوالا هادشي اللي كاين بور اaujourd'hui. كانت اون فيديو خفيفه ظريفه، جيسبر تعجبكم، وان شاء الله نديرو اون اوتر فيديو اللي غادي نتعمقوا فيها اكثر في لي كيستيون باغ اكزومبل في لي بانك. المهم انا عطيتكم aujourd'hui جوست زعما المختصر المفيد. هادشي كيكون ديما مثلا في لي زونتروتيان تليفونيك ولا لي زونتروتيان هكا يعني مع لومبلويور نيشان، كيكون هكا هادو هما لي كيسيون اللي كيتحطوا جينيرالمون. كيف ما قلت لكم ان شاء الله من بعد غادي نحط اون اوتر فيديو كي بارل اون ديتاي زعما على دوك لي كيسيون اللي المهم شنو كتفكر دير من هنا 5 ans بيع لي هاد لو برودوي غادي نتعمقوا فيها اكثر. دونك فوالا ان شاء الله تعجبكم هاد لا فيديو اي جيسبر نشوفكم في اقرب فرصه في اون اوتر فيديو. دونك بون كوراج اي بون شانس بور الناس اللي كيقلبوا على خدمه. ان شاء الله يكون خير، واحتاجيتوا اي حاجه كاينين لي كومونتير نقدر نفيدكم. ميرسي.